Tatak RMN. Uy! Libreng Sakay is back! Espera con el cash prizes, ACS gift packs, que ay dale el DXRZ RMN Zamboanga durante el conducta del Libreng Sakay que te lleva el Shield Bath Soap recommended by Philippine Nurses Association. Bien ligero lang para puede participar mga kasama. Dale lang ustedes mira el masking cosa que tiene color de blue, yellow or pink durante el Libreng Sakay del DXRZ 900 RMN Zamboanga. Y puede ustedes presentar enseguida ay sale ustedes ganador. Cosa po ustedes na espera. Kita-kits na mga terminal na Abril 24 para na libreng sakay que te lleva con ustedes el DXRZ RMN Zamboanga y Shield Bath Soap recommended by the Philippine Nurses Association. Basta si, chine kalor, Dapat matik, ibay Jessic. na kalor, tapensa ko sa el, kung daw ase bueno. Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, ibay Jessic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatak RMN. Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Trabaho kitambak? Sige lang! Dedikaw na nakasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, nesesita extra. Isiya duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No mas yaman nung rato ali. Chenia extra contra con ese. El di tuyo trusted Alaksan, extra bueno ya. New Alaksan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina extra bilis. Hasta 3 veces mas rápido versus Alaksan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing para extra también tú. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tatak RMN. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw? Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtanaw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320. Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan? Nay kaalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue.
Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang Covenant Polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Levanta kita ang dayayo na trabaho. Algún día supervisor ngayon. Nescafe Classic Stick, El Di Mio Kape. Difícil man queda cashier. Ay pursige pa siyempre yo. Esta si Dan alas 6 del aga. Kay tatomale Nescafe Classic kada dia. Probado ya. 100% puro y natural. Buena ese Dan. Man Nescafe Classic kada dia. Black coffee que bien sabroso. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Tatak RMN. Maskin donde. Hasta cuando. Tatak RMN.